Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, good morning. How are you today? I hope all of you are doing well. Before we study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today, we are going to learn about water cycle. Do you ever heard about it? No? Okay, let's learn about this. But before that, I will explain to you about something. Untuk materi kali ini, sumbernya masih sama anak-anak, yaitu Quran Surat Al-Quraish ayat 2. Mari kita baca artinya bersama-sama. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Quran Surat Al-Quraish ayat 2. Kira-kira apa ya hubungannya ayat ini dengan materi yang akan kita bahas? Before that, I have question for you. When we can see rain or snow? In winter or summer? Yes, it's winter. Kita bisa melihat hujan pada musim dingin atau musim hujan. Nah, materi kita kali ini akan berhubungan dengan hujan. Kita mulai ya. Now, for today, we will learn about three things. First, what is water cycle? Apa sih pengertiannya water cycle? Second, main stage of water cycle atau step by stepnya water cycle itu dari mana ke mana ya? And the last, let's draw it. Mari kita menggambar. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai ya. First, water cycle. Water cycle is the continuous journey water takes from the sea to the sky to the land and back to the sea. Jadi maksudnya, water cycle itu perjalanan air dan mulai dari laut ke langit, ke darat, lalu ke laut lagi deh. Next is main stage of water cycle. First, evaporation. Evaporation is water from the ocean heated by the sun, which cause it to change into a gas and rise into the air. Maksudnya, evaporation itu penguapan air laut yang berubah menjadi gas dan terbang ke langit. Condensation. Once high up in the sky, the gas begins to cool and turns back into a liquid. Gas yang tadi berasal dari laut berubah menjadi air ketika berada di langit, karena di langit itu suhunya sangat dingin anak-anak. Third is precipitation. The water droplets from clouds which become heavy and fall from the sky in the form of rain, sleet, hail, or snow. Jadi, air yang ada di langit berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan tersebut menjadi berat dan jatuh ke daratan berupa hujan ataupun salju. And the last, collection. When water falls back to earth, it may fall back in the oceans, lakes, or river. Or it may end up on land. It called groundwater. Jadi ketika turun hujan, bisa saja hujannya turun di laut, di danau, ataupun di sungai, atau bisa juga di daratan. Ketika air hujan turun di darat, maka dia akan berubah menjadi groundwater. Groundwater itu biasa kita temukan seperti contohnya air sumur yang sering ada di rumah kita. Do you understand? No? Okay, I will explain to you again in simple way. Pertama, air laut menguap dengan bantuan matahari. Ketika menguap, air laut berubah menjadi gas. Gas tersebut terbang ke langit. Nah, proses ini disebut evaporation. Setelah gas terbang ke langit, dia akan berubah lagi menjadi air karena di langit itu suhunya sangat dingin. Lama-kelamaan, air tersebut berubah menjadi awan. Nah, proses ini disebut condensation. Setelah berubah menjadi awan, lama-kelamaan awannya akan semakin banyak dan semakin berat. Maka dia akan jatuh lagi ke bawah atau ke daratan. Nah, ketika jatuh ke daratan, dia akan berubah menjadi air hujan ataupun salju. Nah, prosesnya disebut precipitation. Namun tidak selamanya jatuh ke daratan, air hujan bisa saja jatuh ke sungai, danau, ataupun ke tanah yang akan menjadi air tanah atau groundwater. Disebutnya collection. Air yang ada di sungai ataupun yang ada di dalam tanah akan mengalir ke laut. Setelah dari laut, mereka akan pergi kemana ya? Apakah kembali lagi ke sungai? Tidak, mereka akan kembali lagi menguap, berubah menjadi gas, lalu berubah lagi menjadi awan. Lama-kelamaan setelah awannya berat, akan jatuh lagi deh ke bumi menjadi air hujan ataupun salju. Nah, lama-kelamaan
Proses ini akan terus berlangsung tanpa pernah berhenti. Nah, proses inilah yang kita sebut water cycle, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut siklus air. Water cycle is happening all the time. It never stops. Jadi, siklus air ini tidak akan pernah berhenti. Dari evaporation to condensation, precipitation, collection, and back again to evaporation. Do you understand? Okay, I have worksheet for you. For today, you just have to draw a picture of water cycle. Don't forget to color it. After that, take a picture of you and your drawing, then send it to me. In this video, I have example the picture of water cycle. You can copy that. But if you wanna different from it, I think it's better. You can Google it. There are a lot of pictures of water cycle. Enjoy drawing! Today, we have learned about water cycle. Do you understand, kids? If you have any question, you can find me at my email or you can call me. After studying, let's say Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. That's enough from me. Thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, kids!